ସବୁଦିନ କଣ ସହସ୍ର ନାମ ସମୟ ପାଇବେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ପୃଥିବୀରେ ଇଏ ସମୟ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରିସାଇଜ କରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ତାହେଲେ 16ଟା ନା ତମମାନେ ମନେ ରଖ କୋଉ କର୍ମ ସମୟରେ ମୋର ତମେ କୋଉ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ କୋଉ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତମର ସେ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ହବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୋର କୋଉ ନାମ ତମେ ସ୍ମରଣ କଲେ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପାପ କରୁଥିବ ତମର ପାପକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ମାନେ ଭଗବାନ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଖେଳ ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଖେଳ ପୁରା ଚକ୍ର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କର୍ମକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ ପୃଥିବୀ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ କଣ ନା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷ ସତ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରୂପେ କାଳଚକ୍ରରେ ନ ପଡି ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନ ହବ ସେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବହୁ ଜଞ୍ଜାଳ ବହୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଏ ସଂସାର ଏ ମାୟା ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କେତେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ତନ୍ତ୍ର କେତେ ଯନ୍ତ୍ର କେତେ ତପସ୍ୟା ଜଟାଜୁଟ ହେଇଯାଉଛି ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସହଜ ବାଟ କହିଦେଲେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ତମେ ଏଇ କର୍ମ ସମୟରେ ମୋର ଏଇ ନାମ ତମେ ସ୍ମରଣ କରିବ ତମର କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ହବ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ପୁଣ୍ୟର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଯଦି ମୋର ଏଇ ନା ତୁଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ କି ସ୍ମରଣରେ ଆସିଯିବ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପାପ କରିଥାଉ ଯେତେ କୁକର୍ମ କରିଥାଉ ସବୁକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ନାଟା ଖାଲି ନାଟା ଶବ୍ଦଟା ଆଉ ମନେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କୋଉ କର୍ମ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ନାମ ଗୋଟିଏ ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ସାର୍ଥକ ହବ ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଶ୍ରମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଏ ଭଜନ ସମାରୋହ ମୋର ବି ସାର୍ଥକ ହବ ଶ୍ରମ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ କାଳିଆ ଷୋହଳ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ କାଳିଆ ଷୋହଳ କେତେବେଳେ କେଉଁ ନାରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ନାରେ ବୁଝେଇ କହୁଛି ଶୁଣ ଶୟନ କାଳେ ଡାକିବୁ ଆହେ ପବନ ଭୋଜନ ବେଳେ ଡାକିବୁ ଶୟନ କାଳେ ଡାକିବୁ ଆହେ ପଦ୍ମନାଭ ଭୋଜନ ବେଳେ ଡାକିବୁ ଆହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଡାକିବୁ ପାବନ ପାବନ ତାକୁ ଡାକିବୁ ସଂକଟ ବେଳେ ଡାକିବୁ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ସଂକଟ ବେଳେ ଡାକିବୁ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। বিবাহ কর্মরে প্রজাপতি তম যুদ্ধ গণে চক্র
বিশ্বপ্ন দেখে ডাকি মুকুন্দ গোবিন্দ সমস্ত কর্মরে শুনে ডাকি মাধব স্বপ্ন দেখে ডাকি গোবিন্দ গোবিন্দ সমস্ত কর্মরে শুনে ডাকি মাধব ভয় করে জোড়া সাই ভগবান জোড়া সাই ভগবান भगवान कहले मनीष जितेबले शोइबाकू जाऊ सेतेबले पद्मनाभ स्मरण करी शोइबू सुख निद्रा पाइबू जितेबले भोजन करबाकू मुंडाटा माटी रहउछ जनार्दन स्मरण करी मुंडाटा खाइबू देहकू लागिबो खाद्य जितेबले देह खराब होइछि औषध खाउछ सेतेबले विष्णु विष्णु स्मरण करी औषध खाइबू तुरंत आरोग्य लाभ करिबू जितेबले घरु यात्रा करिबो बाहर दुकान ताको क्षमा कर देबी तपस्या दरकार नहीं मंत्र तंत्र जंत्र किछि दरकार नहीं अंतिम समय पिंडर प्राण गला बेले नारायण शब्द आसरा दरकार अजामिल गोटे पाप थिला वरिष्ठ लोक माने वरिष्ठ बसी संति अनेक विद्वान खंडपड़ावासी अछंती एथि जानिथिले अजामिल कहानी पुअर नाम रखिथिला नारायण अजामिल त पुअर नाम रखिथिला नारायण अजंत पापसी पर धन लुटिबा पर धन काटिबा कमला हड़प करबा सब काम दुर्मत को करूथला लोभरे लोभरे अंतिम समय आसीगला अजामिल मोर शरीर पड़ीगला अंतिम शଯ୍ୟାରେ मरिबा बसे काटी अजामिल लोभ छड़ छड़ा अरे अमुक लोक कमलाटा हड़प करबार थिला समस्त लोक सुध गुड़ा आदाय करबार थिला मु तो मरिजिबी आ तू उठिबार शक्ति नहीं कोन करिबो ठीक अछि मु सिना मरिजिबी पुओ को डाकी हिसाब दे देबी पुओ से गुड़ा आदाय करी भलरे बंच डाक पकेला नारायण नारायण पुओ डाक नारायण नारायण पुओ आसी परिनी अजामिल पिंडर प्राण चलीगला जेतेबेले अजामिल पिंडर प्राण चलीगला एपटे जमदूत माने आसी पहुंची गले एपटे विष्णुदूत माने आसी पहुंची गले विष्णुदूत को देखि जमदूत पचारले तमे कोन नामे आछो अजामिल को दबा जमदूत हसिले कहले अजामिल आदम पापी परदन लुटती परदन टिका से तो हम संगे नरक को जीव तमे कोन आछो नाही आदम पापी से ठीक कथा कहतो जमदूत किंतु अंतिम समय पिंडर प्राण गला बेले ता तुंडरे नारायण शब्द आछो जमदूत आउत हसिले टोटो बिकि पर जे तम नारायण गुडा कहला पुअर नारायण पाप कर्म हिसाब देवा डाकुला पुओ को पिंडर प्राण चलीगला विष्णुदूत कहले बाबू से पुत्र नाम रख नारायण सखार नाम रख नारायण आम नारायण महाप्रभु वैकुंठ को पार्लियामेंट बस गोटे बिल पास कर अंतिम समय पिंडर प्राण गला बेले जहाँ तुंगरे नारायण शब्द आसो कि जहाँ स्मरण नारायण शब्द आसो जय जगन्नाथ की जुक्ति जगदूत मानव हरे विष्णुदूत माने वैकुंठ प्राप्ति करे जय जगन्नाथ की अंतिम काले डाकी रख नारायण